What's up? What's up? Nag-request ako idol si pangalan ni. Request sa tuwa idol. Idol, pwede gawa ka tutorial kung paano maglagay ng OBB at gamitin sana mapansin po. Salamat po. Matik yan. Miro dol, una dol, punta ka sa Zarchiver, Searchiver o Zarchiver, bala na, basta pagbasa na. So kung ipiki, kaya ako naman, kung ipiki, ako naman gilahit na nako. Iniba ko na paglagay yung ipiki. Pero kang Hindra to idol, Hindra channel. Ito po yung ipiki loads, tapos ito yung OBB. Gawin mo, pindutin mo lang yon, tapos extract. Tapos i-extract Lodi. Install mo Lodi ha, install. Install mo lang Lodi, install. Install. Pagkatapos dol, daan ka lang dol, daan. Pagkatapos dol, daan ka lang dol, daan. Yung BB mo idol, BB. Siya idol. Oh, BB. Extract mo lang yan dol, extract. Pagkatapos idol, ito na siya idol. Copy mo na lang yan dol, copy. Pag ganito idol, copy mo na lang. Long press mo lang, long press. Tapos copy or cut. Tapos dito ka sa Android. Tapos OBB. Kita ka tong copy paste sa baba idol. Pindutin mo lang yan, loads. Tapos open ka na, Lodi. Open mo na yon yung busid mo. Ito na po siya idol, oh. So, mapa idol, oh. Mapa. Download na automatic na yung mapa idol, ha. Automatic na siya idol. So, salamat Lodi. Subscribe idol, ha.